बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम बयानिए के दो हिस्से हैं। पहले हिस्सा में पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत ने कौमी नोहा बयान किया है, जबकि दूसरे हिस्सा में बतलाया गया है कि अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम को पाकिस्तान में आज़ादी से काम करने दिया जाता तो पाकिस्तान आज साइंस के मैदान में एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता। दिलों को दर्द करने में 73 साल लगते हैं। दिलों को दर्द करने में 76 साल लगते हैं। यहाँ बसकर उजड़ने में 73 साल लगते हैं। दिलों को दर्द करने में 73 साल लगते हैं। यहाँ बसकर उजड़ने में 73 साल लगते हैं। 73 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी। 76 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी। वही जिंदान सजने में 76 साल लगते हैं। 76 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी। वही जिंदान सजने में 76 साल लगते हैं। सरों से मेरी औरत के दुपट्टे खींचने वालों, सरों से मेरी औरत के दुपट्टे खींचने वालों, खुदा का डर उतरने में 76 साल लगते हैं। सरों से मेरी औरत के दुपट्टे खींचने वालों, खुदा का डर उतरने में 76 साल लगते हैं। तेरी वीगो के सदके हम, तेरी वीगो के सदके हम सफे बुज़दिल में बैठे हैं। तेरी वीगो के सदके हम सफे बुज़दिल में बैठे हैं। तुम्हारा खौफ बढ़ने में 76 साल लगते हैं। 76 साल पहले हम सुना था पार उतरे हैं। 76 साल पहले हम सुना था पार उतरे हैं, मगर फिर डूब मरने में 76 साल लगते हैं। 76 साल पहले 76 साल पहले हम सुना था पार उतरे हैं, मगर फिर डूब मरने में 76 साल लगते हैं। मेरी गिनती में अक्सर अब यही हासिल निकलता है। मेरी गिनती में अक्सर अब यही हासिल निकलता है। बेगैरत कौम बनने में 76 साल। बहुत से लोगों के लिए ये बात शायद हैरत का बाइस होगी कि ये सेंटर पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1964 में इस सेंटर की बुनियाद भी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने एक अतालवी साइंसदान दोस्त पाउलो बोदिनिच के साथ मिलकर रखी थी। मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर अब्दुल सलाम से उस वक्त हुई जब मैंने ICTP में काम करना शुरू किया। 1970 से 1985 तक मेरा उनसे वास्ता रहा। उनके साथ काम करना मुश्किल मगर हमेशा शानदार रहा। उन्होंने कई लोगों को मुतासिर किया और वो एक तिलिस्माती शख्सियत थे। हम निस्बतन पसमानदा समझे जाने वाले इलाके झंग में 29 जनवरी 1926 को पैदा हुए। साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में मिलने वाले नोबेल इनाम की वजह से पूरी दुनिया जानती। वो तरक्की पजीर ममालिक को साइंस के शोबे में मदद देने के लिए आलमी बरादरी पर जोर देते थे। गुज़श्ता 5 दहाइयों में पाकिस्तान समेत दुनिया के 170 ममालिक से 1 लाख से जायद तलबा और माहिरीन ने जदीद तरीन मालूमात, नताइज के हुसूल और तालीम के लिए इस अब्दुल सलाम सेंटर का रुख किया। ये बात भी दिलचस्पी की हामिल है कि इस साइंसी मरकज की बुनियाद एक पाकिस्तानी ने रखी थी और आज एक भारतीय साइंसदान इसके डायरेक्टर। It's a wonderful, I think it's a wonderful testament to the fact that science is universal. मेरा ख्याल है ये एक खुशगवार और उम्दा सबूत है कि साइंस यूनिवर्सल है।
یہ خوبصورت اتفاق ہے کہ جس ادارے کی بنیاد ایک پاکستانی نے رکھی اس کا سربراہ ایک بھارتی ہے. کبھی دونوں ایک ہی ملک تھے. کبھی کبھار سیاسی اختلافات اور ریاستی حدود رکاوٹ بنتی ہیں، مگر میرا ماننا ہے کہ سائنس ان مسائل کو حل کر سکتی ہے. یہ کسی حد تک موسیقی کی طرح ہے جسے سب سمجھتے ہیں. جیسے کشش ثقل کے قوانین ممبئی اور لاہور میں ایک جیسے ہی ہیں. میرے لیے یہ حیران کن نہیں ہے کہ وہ پاکستانی اور میں بھارتی ہوں. میرے لیے یہ سب بہت فطری سا ہے. For, I mean, for me, it's not surprising that I'm from India and he's from Pakistan. It's perfectly natural. ادارے میں ترقی پذیر ممالک کو سائنس کے شعبے میں مدد دینے کے لیے طلبہ کو اسکالرشپس اور سالانہ 60 سے زائد کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں. اطالوی حکومت، یونیسکو اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اس کے لیے مالی معاونت فراہم کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کے جونیئرز اور عصر حاضر کے کئی بڑے سائنسدان بھی اس سینٹر میں کام کر رہے ہیں. پاکستانی سائنسدان یوں تو دنیا کے بہت سے تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر بھارت کے مقابلے میں پاکستان سائنسی تحقیق کے اعتبار سے اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ Sometimes in policy making, and I know I'm from India. دیکھیے، میں بھارت سے ہوں اور سمجھ سکتا ہوں. بسا اوقات پالیسی بنانے میں کئی مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں. ترجیحات بڑی اور مختلف ہو سکتی ہیں اور انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے. سائنس کے شعبے میں انویسٹ نہ کرنے سے کسی بھی قوم کو دور رس خسارے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دنیا میں سائنسی میدان میں غیر معمولی حد تک ترقی ہو رہی ہے. اگر کوئی ملک اپنے وسائل اور انٹلیکچوئل پاور کا بھرپور استعمال نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائے گا. یہ سینٹر ان کے لیے اپنے بچے کی طرح تھا. وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے. یہ آج بھی شاندار ادارہ ہے، مگر شاید عبدالسلام کی موجودگی میں یہ اور بھی عظیم تھا. سینٹر میں ڈاکٹر عبدالسلام کے استعمال میں رہنے والی اشیاء اور کتابیں بھی محفوظ ہیں. اطالوی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بے پناہ صلاحیتوں اور اعزازات کے حامل ڈاکٹر عبدالسلام کو اگر پاکستان میں اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا موقع ملتا تو شاید پاکستان کا خلائی مشن بھی کامیاب ہوتا اور پاکستان سائنس کے میدان اور ترقی کی دوڑ میں کہیں آج کے لیے آگے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.